मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने जोश मिले आबादी की ये नज़म पढ़ी है, हुस्न और मजदूरी। तो आज हम इसका नवा बंद पढ़ेंगे। हमने कल 8 ही बंद पढ़े हैं, आज हम इसका नवा बंद पढ़ेंगे। सुनो। उफ ये नादारी मेरे सीने से उठता है दुआ, आह ए इफलास के मारे हुए हिंदुस्तान। शायर फरमाते हैं कि मेरा दिल दुखता है इस नौजवान दोशीज़ा को देखकर, इसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत परेशान होता है, मेरा दिल बहुत गमगीन होता है। और शायर के दिल में मुल्क से भी शिकायत पैदा होती है कि ये हिंदुस्तान जो है, मुल्क में किस कदर गुर्बत है। अगर मुल्क इतना गरीब ना होता तो ये सिंफ नाजुक बेटा औरतों को कहते हैं, तो ये औरतों को रास्तों पर मजदूरी करने की जरूरत न पड़ती। हुस्न हो मजबूर कंकर तोड़ने के वास्ते, दस्त नाजुक और पत्थर तोड़ने के वास्ते। शायर फरमाते हैं हालात इंसान को, ये जो हालात हैं ये एक हसीन लड़की को मजबूर करते हैं कंकर तोड़ने पर, और अपने नाजुक हाथों से इस कदर मशक्कत करने का काम करे, ये निहायत दुख की बात है। अगर ये जो हसीन लड़कियां हैं, अगर ये मुल्क में इतनी गरीबी नहीं होती तो इनको कंकर तोड़ने की जरूरत न पड़ती। फिक्र से झुक जाए वो गर्दन तुफ ले लो नहार, जिसमें होना चाहिए फूलों का एक हल्का सा हार। शायर फरमाते हैं ये जो इंसान के ये जो फिक्र और परेशानी और तकलीफ की वजह से जो गर्दन झुकी हुई है, जिसमें अफसोस है, जहाँ परेशानी और तकलीफ की वजह से जो गर्दन झुक रही है, जिस नाजुक गर्दन में फूलों का हार होना चाहिए था, वो फिक्र और परेशानी की वजह से झुक जाती है। अफसोस है आज के इस दौर पर जहाँ एक सिंफ नाजुक को ये सख्त तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आसमान जाने तुरब के वक्फे रंजूरी करे, सिंफ नाजुक भूख से तंग आके मजदूरी करे। शायर फरमाते हैं ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पत्थर दिल आसमान ने एक नरम व नाजुक हसीना को मुसीबतों का शिकार बना दिया है, और वो ये औरत और एक नाजुक सी लड़की मजदूरी करने पर मजबूर हो गई है। ये जो पत्थर दिल आसमान है, ये इतना संग दिल है कि एक नरम व नाजुक हसीना को इतना मुसीबतों का शिकार बना दिया है कि इस मासूम लड़की, इस कुंवारी लड़की को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। भूख में वह हाथ उठे इल्तिजा के वास्ते, जिनको कुदरत ने बनाया है हिना के वास्ते। बेटा यहाँ पर शायर फरमाते हैं जिन हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, यानी ये जो हाथ जो इल्तिजा के लिए उठा रही है, अब बोझ उठाने की खातिर दूसरों के सामने इल्तिजा करती है, वो हाथ, वो खूबसूरत हाथ जो दूसरों के सामने दूसरों का बोझ उठाने के लिए वो हाथ बोझ उठाने की खातिर दूसरों के सामने जो फैलते हैं, उठते हैं, इल्तिजा करते हैं, इन हाथों में तो मेहंदी लगनी चाहिए थी। उनको तो बच्चों की तो शादी होनी चाहिए, इनके हाथों में तो मेहंदी लगनी चाहिए। तो ये जो हाथ, नाजुक से हाथ जो इतनी मेहनत करते हैं, इस चिलचिलाती धूप में इतनी मेहनत करते हैं, इन हाथों में तो मेहंदी लगनी चाहिए थी। नाज़की सी जो उठा सकती न हो का जल कबार, उन सुबक पलकों पर बैठे रह का बोझल गुबार। शायर फरमाते हैं ये जो नाजुक सी लड़कियां होती हैं, ये जो उनकी खूबसूरत पलकें होती हैं, ये तो काजल का भी भार नहीं उठा सकती हैं, लेकिन इन हल्की सी हसीन पलकों पर ये जो हसीन पलकों पर ये जो रास्ते की मिट्टी, रास्ते की गर्द जमी हुई होती है, तो इनसे इंसान को दुख हो जाता है। ये जो हसीन पलके हैं, ये जो काजल का बोझ भी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन रास्ते की गर्द गुबार और धूल इन हसीन पलकों पर जमी हुई होती है। क्यों फलक मजबूर हो आंसू बहाने के लिए, अंखड़िया हूं जो दिलों में डूब जाने के लिए। शायर फरमाते हैं
اے آسمان، وہ جو جادوگری آنکھیں دلوں میں ڈوب جانے کے لیے ہیں، وہ آنسو بہانے اور زار قطع رونے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ کتنا ظلم اور ناانصافی ہے کہ ان معصوم، ان جادوگری آنکھوں، ان خوبصورت آنکھوں کو ان میں ڈوب جانے کو انسان کا دل کرتا ہے کہ ان میں ڈوب جائے، ان کو دیکھتے رہے، لیکن وہ آنسو اور زار قطع رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کا ظلم اور ناانصافی ہے۔ مفلسی چھانٹے اس سے قہر و غضب کے واسطے، جس کا مکھڑا ہو شبستان ترب کے واسطے۔ شاعر فرماتا ہے، جو چہرہ شبستان ترب کی زینت تھا، یعنی خوبصورت چہرہ، جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا شبستان ترب، رات کی مست کر دینے والی محفل، جس کو ہم بولتے ہیں شبستان ترب۔ تو شبستان مینس رات، ترب مینس مست کر دینے والی۔ تو شاعر فرماتے ہیں، جو چہرہ شبستان ترب کی زینت تھا، اس سے غریبی اور تنگ دستی نے مصیبتوں اور عذابوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ پھرتی خشکی سے وہ لب ترسے تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ شاعر فرماتے ہیں، جن ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے بنایا تھا، مسکرانے کے لیے بنایا تھا، وہ مشقت اور مصیبت کی وجہ سے اس قدر سوکھ گئے ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے ترستے ہیں، یعنی ان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ بات کرنے کے لیے ان میں سکت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ رسن مینز رسی، پھانسی بیٹا۔ شاعر فرماتے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان نازک ہاتھوں کو مصیبتوں سے ہمیں آزاد کرنا چاہیے۔ اب یہ ہاتھ جو ہیں، یہ مزید کنکر نہ توڑے، بلکہ ان میں خوبصورت اور چمکیلے کنگن اور چوڑیاں ہونی چاہیے۔ یہ جو نازک سی عورتیں، یہ جو نازک سی لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو ہمیں ہر طرح سے تحفظ اور احترام دینا چاہیے، اور اس کی مظلومیت کا دور ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو ان پر مظلومیت ہے، یہ جو بیچاری مظلوم ہو رہی ہے، جو ان سے جو کام لیا جا رہا ہے، ان کو اس صنف نازک کو جو ہر طرف سے تکلیف دی جائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس صنف نازک کو ہر طرف سے تحفظ اور احترام دینا چاہیے، تاکہ اس کی مظلومیت کا دور ختم ہو جائے۔ باقی والسلام بیٹا۔